जय श्रीराम दर्शक बंधु वास्तुशास्त्रर एही 25टी प्रयोग करिबा द्वारा आपणको जीवन बदली जीव। अवहेला करंतु नाही नचेत पस्तेइबे। चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। नंबर 1 संपर्क रे मधुरता पई अतिथिंको स्थान किंबा कक्ष उत्तर किंबा पश्चिम दिगरे कराजिबा उचित अटे। नंबर 2 घरे आरोग्य स्वास्थ्यर दिग हेउछि उत्तर किंबा उत्तर पूर्व दिग। एही दिगरे औषध रखिबा द्वारा आपणको शीघ्र सकारात्मक प्रभाव देखिबाकू मिलिथाए। नंबर 3 सबु किछि ठीक हेबा पर मध्य जदि आपण अनुभव करूछंती कि टंका आपणक हाथ रे रुहे नाही, खर्च हो जाए, ताहेले आपणकर घरर दक्षिण पूर्व दिगरे हालुका कमला गोलापी रंग व्यवहार करंतु। नंबर 4 घर भितरे समय समय रे बुड़ियाणी जाल धूली एवं मैला बाहर करिबा द्वारा घरे कौनसी नकारात्मक ऊर्जा रहे नाही। नंबर 5 पार्किंग पाई उत्तर पश्चिम स्थान को व्यवहार करिबा शुभ बोली मना जाए बा कुहा जाए। नंबर 6 घरे थिबा माटी हांडी रे लगा जाइथिबा गच्छ किंबा फूल गच्छरे नियमित पानी देबा उचित। जदि कौनसी गच्छ सुखी जाए तुरंत एहाकू बाहर करंतु। नंबर 7 दक्षिण पश्चिम दिगरे एक ओवरहेड वाटर टैंक रो व्यवस्था करिबा लाभदायक अटे। नंबर 8 कबाट खोलिबा एवं बंद करिबा बेले एहाकू भल भाबरे बंद करंतु, जेपरि कौनसी शब्द जेमिति न हुए। नंबर 9 जदि आपणको घरे ठाकुर घर अछि तेबे शुभ फलाफल पाइबा पाई पूजा पाठ नियमित कराजिबा उचित एवं दक्षिण पश्चिम दिगरे निर्मित स्थान पूजा पाई व्यवहार कराजिबा उचित नुहे। नंबर 10 रोषेई घर प्लाटफॉर्म रो दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण रे गैस चूल्हा रखिबा उचित। उभय पार्श्वरे किछि इंच स्थान छाड़िकी रखिबा कथा, एहा कले घरर उन्नति हुए। नंबर 11 ड्रेसिंग टेबुल को सबुबले शोइबा घर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे रखिबा उचित। शोइबा समय रे दर्पण को घोड़ाई रखिबा उचित मना जाइथाए बा उचित अटे। नंबर 12 कौनसी परिस्थिति रे व्यक्ति को दक्षिण आड़ को पाद करिकी शोइबा उचित नुहे। एपरि करिबा द्वारा मनरे अस्थिरता बिना कारण रे डर एवं निद ह्रास हुए। नंबर 13 शोइबा घरे पाद को मुख्य द्वार आड़ को करिकी शोइबा उचित नुहे। पूर्व रे मुंड एवं पश्चिम रे पाद करी शोइले आध्यात्मिक भावना बढ़ी थाए। नंबर 14 घरे काक्टस गच्छ किंबा कंटा बुदा किंबा कंटा फूल सजाइबा पाई रखिचंती, ताहेले एहाकू संपूर्ण रूपे हटाई देबा उचित अटे। काहींकिना वास्तुशास्त्र अनुजाई घरे कौनसी कंटा गच्छ लगाइबा उचित नुहे। नंबर 15 बिल्डिंग रो उत्तर किंबा उत्तर पूर्व किंबा पूर्व एवं उत्तर पश्चिम दिगरे हालुका जिनिस रखिबा शुभ होइथाए बा शुभ अटे। नंबर 16 घरे निया सह जड़ित उपकरण गुड़िक यथा संभव दक्षिण पूर्व दिगरे रखिबा उचित। नंबर 17 शोइबा घरर कांथरे देवता एवं देवींको चित्र रखिबा अशुभ बोली विवेचना करा जाए। जदि आपण शोइबा घरे भगवानंको चित्र रखिबाकू चाहुचंती तेबे आपण भगवान श्रीकृष्ण एवं राधाराणी को फोटो रखि पारिबे। नंबर 18 अनेक समय रे एहा अनेक लोकंकर अभ्यास जे सेमाने दिन राति खट उपरे बसी
ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ଘରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବା ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 19, ଯଦି ଶଯ୍ୟାକୁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୟନ କକ୍ଷର ଶଯ୍ୟାର ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 20, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ କଳସୀ ପରି ଭାରୀ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣ କୁହାଯାଏ। କଳସୀ ପରି ଭାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଡ଼ଗୋଳ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନମ୍ବର 21, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ସେହି ଠାକୁରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଭଲ ଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବିପରୀତ କାନ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ସେହି କାନ୍ଥ ଖାଲି ଛାଡ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନମ୍ବର 22, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଘର ପୋଛନ୍ତି ତେବେ ପାଣିରେ ଗୋଟା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ଆପଣ ଘର ସଫା କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 23, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପଛରେ କୌଣସି ଝରକା ନଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଝରକା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର କାନ୍ଥରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 24, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଚାରିକଣିଆ କିମ୍ବା ଆୟତାକାର ଆକାରରେ ହେବା ଉଚିତ। ଅଢ଼ଙ୍ଗିଆ, ବିନା ଆକୃତି କିମ୍ବା ଗୋଲାକାର ଖଣ୍ଡ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 25, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କଲା ପରେ ଠାକୁର ଘରେ ଯେକୌଣସି ଲାଇଟ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ପୂଜା ଘରକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 26, ବାସଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟିଭି ରଖିବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ।